dekat sini you boleh carilah. Semula tadi help tadi. Help. EV plus, Legacy. language reference. Okay, so dekat sini katakanlah you mau cari, oh saya mau robot movement lah. Okay, I cuba cari movement. Ada apa? Oh, bukan Move saja. Oh ada, okay, tengok ada banyak sini. So dia ada apa? Ada depart, tengok departs. Kita pun ada move. Move. Move sini. Kita Move. pun ada approach depan ada approach sini, tengok approach pun ada. Dia Okay. explain je lah. Dia tak ada bagi contoh macam mana nak guna Ada dekat bawah. command tu. Oh, bawah tu ada. Example. Oh, example. Juga, pun ada juga. You boleh cubalah. Oh. Kita Copy punya ke tak? robot Okay, controller dia ada different IP. Okay. Dia ada IP berlainan. Oh, IP, okay. Dia ada robot IP macam ini adalah Hornet. IP dia saya guna simulation ini. So IP dia mungkin berlainan. Dia punya IP mungkin lain. Controller punya IP dia mungkin lain. Tengok dia punya address. Host address. Address dia lain. Okay. So untuk masa you put into the new system tu, kerana dia ada IP sendiri, you tak boleh terus load ini dalam sana, Okay. kerana dia IP dah match. Okay, apa you boleh buat? Okay, you boleh buat adalah saya recommend you save yang mana penting punya. Katakan you punya module. Okay, you module ini adalah kita punya program sini lah basically. You boleh save to PC file. Save you punya program sini. Katakan I buat satu example. Desktop, saya buat ini backup lah. Saya nama ini backup. Okay. Then this is my backup 2. Backup 2. Okay. So this is basically file backup 1, backup 2, Okay. and then variable ini you pun save to controller. This is my variable. My variable punya nama. So you save into my. Oh, this is save onto. Save to PC file, sorry. Okay. Dia pun hairan mengapa tak boleh. So dekat sini variable file. So this is backup variable file. VAR. Okay. Save ini 3. Okay. So katakan lah masa kita, so kita close ini. Okay, katakan tadi kita buat ini new project kosong, betul tak? Okay, betul. Ini semua kosong mah, Mhm. betul? Tak ada barang mah. Okay, so apa kita boleh buat? Okay, so of course first you mau connect pun boleh connect dulu lah, no problem punya, you boleh connect. Okay, lepas connect tu you boleh load from PC file. You select lah robot 1, robot 2. Kita do one by one dulu. Robot 1, tengok ini progress sebab akan keluar balik. Dah masuk dah? Then dah masuk load program 2. Backup tu. Backup 2. Sini tengok dia keluar sini sudah lah. Variable pun sama, load from PC file. Ini kalian kena pilih lah, pilih variable file, backup variable. Then you buka sini, tengok semua dekat sini lah. Semua dah ada. Okay. Okay. So itu robot dia tak sesuai kerana ini adalah Hornet. I boleh buat adalah I mungkin tukar robot inilah. Ini configure, I tukar jadi Hornet. Dan mungkin kita boleh cuba jalan ini. Ini Hornet 4 axis. Okay. Spider. Ini spider. Tadi I ambil punya file itu spider robot. Okay. So ini pun nanti I load spider robot lah. Okay, so nanti kita mau jalan tu sama, kita terus pergi ke main program. Kita boleh execute on task 0. Then sudah jalan loh. So daripada kosong. Tapi you kena buat cara ini macam lah B+. Okay. Ada satu lagi cara you boleh buat adalah
file, you export keluar. Okay, tapi export keluar tu maksudnya dia punya IP semua mesti sama. Ha. Kalau tak sama? Kalau tak sama, then dia akan masa dia load, masa dia mau connect, dia tak bagi connect. So adjust IP, kena adjust IP lah. Kena adjust IP betul. Macam tadi lah. So that's why bagi yang paling bagus cara adalah kamu connect ke robot, then you guna import. Tapi lepas you buat, okay, mungkin you buat macam mesin 1, mesin 2, mesin 3 kan dia punya IP semua sama. Dia pun isolated. Then you boleh ambil program satu yang you buat punya tu, you boleh copy ke robot 2, copy ke robot 3. Provided mereka punya model sama, IP sama. Then okay, no problem. Tak apa, kita ada satu saja robot ni. Ya, so satu saja dah boleh lah. So I recommend guna cara inilah. Yang thing to do today also later on I let you try. I want you to cuba buat untuk motion dulu. Okay. So motion, so we have dalam pick program sini, okay, variable, okay, we have global, lock, okay, lock, this one interesting. Lock is actually the location. So kita ada pick location, we save under the variable type lock. Apa maksud variable type? Maksudnya this variable type here, macam kita dalam software programming, kita ada macam character, macam A, B, C, kita save as a character. Integer is numbers lah biasanya. Okay, tapi ada sesetengah dia unique sikit. This one is unique punya variable type, which is guna lock. So for lock, unique dia apa? For lock type, for lock type, okay, dia save punya variable ada 6 value. So dia ada X punya value, Y, Z, rotation X, rotation Y, rotation Z. So dia total dalam dia punya variables ini, dia save 6 different variables, but all integer. But this one combined, we call this lock type variable. Lock type variable. Ini maksud dia. Okay. Because why? It contain all the X, Y, Z rotations value. Okay. Ajar pick. Okay. And then next buat ke kiri. untuk Release. release. Okay. Alright. So dekat sini, okay, kita punya program semua dalam smart controller sini. Okay. Dapat tengok ini application. Ini application untuk kita set configuration itu recipe controller control. Ini semua so far kita dah guna. Okay, yang penting adalah ini programming sini. Okay, dalam programming sini, okay, dia ada dua, kita panggil ini dua itu macam folder of program lah. Ya, salah satu program adalah ini A robot. So A robot adalah robot punya program, motion, initialization, semua dekat sini A program. Manakala A error sini, ini adalah error handling untuk robot. Okay. So mari kita pergi tengok yang first punya yang sini. Ini robot main. Okay. So robot main adalah kita punya robot punya main program. Okay. So dekat atas sini explain apa ini. So first kita ada jumpa instruction apa naik ini, global real robot run. Okay, apa maksud ini? Okay, global, this is a global variable lah basically. You boleh scroll ke kiri ke itu word, dia akan explain apa maksud ini. So basically it's a global variable. Okay, this real is dia punya type of variable. Nanti saya akan go into details just what is this real type of variable, and ini adalah nama variable dia. Okay, so next this one, this instruction is very important. We have this instruction called call. Okay, so call instruction,
Sorry ya. Okay, wiper also pun sama. Wiper pun sama, okay. Tapi apabila kita pergi ke Hornet, nanti I tunjukkan Saya letak dulu. Okay, nanti I baru explain. Center robot. Robot punya kosong position. Kosong position dia Okay. berbeza ikut robot lah. Singularity duration. Biasanya dekat kaki dia. Apa tu? Kosong. Itu untuk Viper punya, tak kisah. Kita terus kosong dulu. You suruh robot to cancel program, tak run ini program, keluar, Robot dia pick pergi ke safe position, move safe, robot please. move to a safe position. Move to a So safe this position. is dia punya overall program for main programs for main robot. So sangat simple sahaja, but dia ada banyak sub program. Itu different dia, okay. So I pun recommend kalau masa you buat program kan, you buat cara macam ini. Senang untuk you buat troubleshooting. Sekiranya you masa you buat jalan program tu ada point salah ke atau ada instruction salah ke, you boleh terus pergi ke specific punya itu, katakanlah dalam error dia dekat sini sahaja, lain semua okey. So you terus masuk ke pick robot program, katakan pick robot program sini, you troubleshoot sini sahaja. Tak payah pergi ke main program, you cari sampai tu error, susah. Okay. That's why Untuk edit tu dia terus auto save ke? Lepas edit tu kena save balik. Lepas edit dia auto execute. Auto execute. So maksudnya you terus tukar sini 25, you tukar jadi 2, automatically masa robot jalan instruction tu dia akan jadi 2. Oh, dia terus kita boleh edit, tak perlu tekan apa-apa button. Tak payah. Oh. Terus. So I kalau letak 100, sekarang tengok error sudah kerana terlampau kecil. Selampau kecil. So dia ada error sudah. So this one run based on your life. So when you run this, so this value it will execute straight away this error. Tak, the yellow color, that's mean something wrong. Tadilah ada something wrong lah. So saya sudah tukar balik 100, okay, no problem sudah. So sekarang robot boleh jalan lah, tengok. But the yellow color is still there. Ini highlight lah, dia highlight saja. So, Highlight saja. Tak ada. So kalau ada error, dia originally akan highlight, masih keep highlight sampai you tutup, you buka balik. Kerana masa apa nama tick, dia tak ada sudah. Ini mengapa masa ada error, masa kata-kata sini ada error kan, dia akan highlight line error dekat mana. Tengok, dia akan highlight you punya sini dekat mana you stop. Arrow sini, then place. Tengok dia place punya main program, sorry. Dia tunjuklah you mana stop. Itu yellow, itu highlight juga. Mana dia stop, mana itu problem. Okay, untuk depart, Depart tu dia naik sikit. saya akan buat dekat I punya main program tu. So depart punya beza adalah I tak payah letak ini koordinat. Okay, I hanya letak offset dia berapa saja. So I terus guna depart 10mm macam itu saja. Dia tak akan letak koordinat. Itu beza dia. Tapi dia punya result dia sama. Result sama. Kalau kita play robot sama je lah. Sama saja. Tengok sama saja. Dia tak payah koordinat. Kerana mengapa? Depart adalah berdasarkan dia punya current position, dia naik. Itu maksudnya depart. So better guna depart lah. Pun boleh. Kadang-kadang it depends on your what. It's better you use depart or you better to use approach, is up to you. Kadang-kadang tu kita that's why I say programmer tak ada salah, tak ada betul. Yang penting tu you tahu function dia and you punya program berdasarkan jalan, berdasarkan you mau dia punya jalan punya proses, sudah okey. Dia pun jalan dekat S meaning straight line. S means straight line. Move means without S means he will move at the fastest movement. Okay, approach and move sama. You Approve tambah and S move. atau tak ada S Dia sahaja. tambah S atau tak ada S. S tu straight line. Tengok obstacle, tengok application. Okay. So this is the thing I want to show you. Okay, now
katakan saya ada 2 point sini, okay? So you have pick off here and then you have placing here, okay? So katakan I mau tambah satu lagi point mungkin dekat depan sini. I mau pick, then pergi sini Tambah stop, then I mau pergi sini. So macam mana I boleh buat? So first you need to tambah satu lagi variable baru, okay? To create a new variable, kita boleh pergi pergi ke view, B plus job, okay? Dekat sini ya, kita ada plus sini. You boleh guna ini plus, create satu lagi variable baru. Okay. Okay, so you boleh bagi nama lah. So in this case, you can call this test dot position lah. Biasanya I akan suka put a dot pos to know that this is a location. Okay, test location. Okay, so accept. So nanti sini akan ada test location sini. Okay, so apa I akan buat sekarang, I akan stop program dulu. Okay, I boleh pause or I can abort all, sama sahaja. For this case, because I only have one program. Okay, so I boleh stop ataupun abort all, sama sahaja. Okay, so now I will jog the robot to the position I want. So I guna, okay, I can manually move it like this. This is where I want. Katakan, okay. Then Z, is it high enough? Let me check. My Z, okay, Z I also want it like this low. Okay, good. So this is the position I want for my test pose. Okay, so I will record it here. I press here, now he'll record this position. Okay, so this is how you create a new position. Okay, if you want to do another one, no problem also, just test 2 lor. So just test 2.pos. Accept. Then mungkin this one I want it to go inside a bit, something like this, inside a bit. Okay, then I tekan here. Record. This is my second position, test 2. Okay, now once done this, okay, your variable, you have 2 new position already, which is test pose and test 2 pose. Okay, so this one no problem. Okay, so now in my program, okay, so you can decide how you want to run it. Okay, so I will choose from the pick program, or I can choose from the main program also, no problem. Okay, so now you decide where you want to put your instruction. Dekat main program ke, dekat pick program ke, dekat place program ke, you decide. Okay, so I akan buat dekat main program. So after robot pergi pick, okay, I akan pergi approach. Okay, so this is test pose. Test pose dulu. Okay, test pose. Approach. First tu capital letter ke? Approach tu ejaan dia. Approach to Kena capital ke? Cap. Huruf besar. Oh bukan. Okay, approach tu dia ada problem. Mengapa? Dia expect 2 barang. First, dia punya location. Approach dia ada tengok apa? Dia ada tulis apa? Location dengan distance. Offset dia berapa? So I tak ada letak offset, that's why dia bagi ini colon. So offset katakan I set 10mm. Dia okay sudah lah. So dia pergi approach test position at 10mm offset. So dia akan pergi sana dengan tinggi 10mm. Okay, then next I can go to move test pose. So ini with S, I can put with S. Okay, this one I can choose without S. Okay, up to you, you can decide. Okay, so lepas robot pergi ke point sini, biasanya okay, you want the robot to stop, you add something called break. Okay, this is to stop robot at this test position. So robot pergi ke point sana, dia akan stop sekejap, then dia continue next point. Okay. Alright, so next kita mau pergi ke second point. Katakan I mau pergi ke point test position 2. But this time I tak payah offset. Okay, so I pun sebenarnya pun boleh guna move test Post pose 2. 2. Betul. I pun boleh Break.
Test post 2 tak ada ini variable. Sekejap test 2 post. Sorry. Test 2 post. Saya salah tulis nama. Test 2 post. Okay. Ada position. You boleh scroll sini, you boleh tengok ada error, ada position apa dah. Okay. Lepas itu break betul. Break pun ada S ke? Tak ada S? Tak payah S. Break tak payah S. Dia tambah S ada error. Hanya move, hanya motion sahaja you boleh pilih S atau tak ada S. S to straight line, tak ada S to PTP. Okay. Lepas you set ini jalan, okay, you boleh cuba jalan program inilah. So saya sudah set 3 point sebenarnya. Approach, move, then move to the next one. Okay. Of course, you kalau mau ini sebenarnya ini pun ada approach lagi lah, kerana tak mungkin lah kita lepas dia pergi position ini kita Test 2 post lah? Bukan, maksudnya lepas robot pergi ke point sini dia turun naik, dia kena naik balik lagi, betul tak? So ini biasanya lepas ini approach move, approach lagi punya biasanya. Yang post 2 tu sekat satu saja. Test 2 post tu satu saja move. Bawah tu. Kita pun boleh. Maksudnya kalau you mau robot, sorry ini macam ni baru betul. Sorry, ini break terbalik. Break sepatutnya lepas ini test post. Kerana saya mau lepas robot pergi post ini, I mau dia stop. Baru dia pergi point sini. Okay. Saya pun boleh suruh robot pergi ke post ini tanpa approach juga. Okay. So I rasa ini okay. So kita boleh cuba jalan program ini. So I boleh tekan execute task run. Sekarang robot akan jalan lah. So robot akan pergi ke first pick post, pick, then lepas itu pergi point sini, naik turun, then masuk pergi point sini, then terus jalan sudah. So sini dia ada naik turun kerana ada inilah test post 1, then sini approach, dia naik balik, then lepas itu dia terus pergi ke point test 2 post, which is dekat dalam sini. Ada 3 position kan? Ada 3 position. 4 lah sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Move. Okay, move daripada point 1 ke point 2 macam itu sahaja. Okay. Anggap P1 masih sama. Approach adalah daripada tak kisah mana position, dia pergi, sebelum pergi sini dia tambah satu lagi point sini sahaja. Offset by 25. So maksudnya Okay, move yang naik turun, approach yang naik turun. Approach yang naik turun, betul. Move so, dia direct. Betul. So kita sini P1 sini katakan, okay. Kita sini guna move. Okay, move maksudnya robot akan terus ke point sini, tak kisah dari mana-mana. Dia terus pergi ke point sini. Okay. Tapi apabila kita guna something panggil approach, ada offset. Dia ada offset. Approach offset katakanlah 20 mm. So maksudnya kita apabila run instruction ini, robot dia akan sini offset by 20 mm. Gunakan point P1. So robot tak akan pergi sini, dia pergi sini with the offset of 20 mm. Tapi kalau nak naik dulu sebelum pergi? Mau naik dulu, baru pergi 20 mm. Pun boleh. So maksudnya you guna instruction approach, baru move loh. Baru move P1 loh. Dua kali approach lah. Bukan lepas approach move lah. ini pun move ini pun boleh, okay. Ataupun kalau you confuse semua sekali, you tak mau guna move pun boleh juga. You boleh guna approach tapi you guna kosong pun boleh juga. Approach P1 tapi sini kosong pun boleh juga. Maksudnya dia pergi sini, dan ini kosongkan, daripada sini offset kosong, dia akan turun juga 20 mm. Pun boleh juga. Ya, boleh guna approach, move macam itu. So kalau approach ni, kalau kita bagi point P1, dia tak akan exactly turun ke P1 tu lah, dia akan ke atas sikit, ada berdasarkan dia offset punya offset, betul. Offset tu lah. Cara nak masuk baru. Okay, you save dulu lah. So kini I assume dia tahu save. So I assume you save dulu. Okay, you save semua. Okay, you save sudah. Okay. You boleh pergi ke controller, double click controller. Okay. You pergi ke control. You boleh
zero memory. Zero memory maksud dia akan flush semua Flush program, semua, okay. semua itu variable dia akan flush. So I tekan zero memory, remove all user program variable, yes. So nanti dia lepas refresh tu, dia buka balik semua ini hilang. Okay. Tak payah remove kan, tak apa kan? Kena remove. Kalau kita tak takut kacau program. Tak, kita dah save. That's why I suruh dia save dulu. Oh, maksudnya program lama tu dah save dulu lah. Okay. Dia save backup dulu. Kalau nak masuk balik, yang program lama tu. Nanti Lepas- I sudah save tak? Ah. Kalau I sudah save, okay. Kalau I tak ada save, you kena close. You kena open balik lah. Katakan open program, Okay. then buka balik yang program yang tadi buat punya itu lah. Open lah. Boleh nama-nama dia kat situ eh? Ha? Tadi punya nama list program yang dah ada eh? Iya, yang kamu masa save tu kan masa you buat program dekat sini dia akan automatically ada save sana sekali. Tapi ini I save tu, I save itu when the robot, I tadi tak ada save. Tak ada save. Tadi that's why you tengok ini dia masih tak ada. Okay, katakan I bagi satu example lain. Yang dah ada. Yang ada punya macam ini demo, demo. semalam kita buat punya tu. Tengok dia adalah program sini. Okay. Dia ada sini, dia punya application manager, dia ada proses. So nak online dia, tekan online. Online you kena tekan online daripada smart controller, you tekan online dululah. Okay. Baru nanti you boleh jalan program. So boleh jalan ni. Kalau ni mana dah masuk lah. Dah masuk yang baru lah. Ini yang masuk yang lama lah. Masuk yang lama lah. So dah kira dah install balik lah. Ya. Maksudnya save tu dia save kan ada banyak list tu lah. Kita buka list tu lah. Ya, So, kita semua open. program file, semua variable file, you masa save, just save semua itu barang. Tapi ini saya save ini yang semalam I buat punya. So you boleh load balik yang kita buat punya semalam lah. Okay. Okay, so you boleh guna itu controller. You boleh guna ini untuk delete semua lah. Delete semua. So tak payah you terus you kena Tak repair start lah. dari kosong lah. Hmm. Pun boleh jugalah. You mau start dari kosong pun boleh juga. You terus close, you terus buat baru punya lah. You close. Tak mau save, ini perubahan. You terus buat new punya project lah. Or connect to devices, you buat you punya new project lah. Macam itu pun boleh jugalah. So Oh, punya dia. Ya betul. So macam untuk precision point robot punya angle. So macam katakan I punya robot join robot. Okay, dia I create satu dulu. This is test precision point precision PP lah. I guna precision point PP. Okay, robot guna Hornet. I tekan here, so dia akan record this value here. So they have 4 value. If notice there's a 4 value. What is this value? This is our angle. If I go to my view, if I go to my job control, you tengok join sini, betul tak this angle 6.707 38.791 Ya, betul. Tu current position of the robot punya ni lah. in join, in angle, in join form, angle Precision and mm. Okay, point ni. join 1, 2 and 4 is in angle, join 3 is in mm, dia punya dilation, dia punya kita punya join 3 kan naik turun, betul tak? Value dia dalam mm. Di current position lah. Join 1, join 2, join So 4 dia is akan angle. berubah lah based on dia punya movement. Kalau you move x, y, you tengok join dia pun ubah semua sekali. Control position. Ini adalah join adalah berdasarkan dia punya robot XY, dia punya semua join akan berubah. Tapi kalau kita guna were, were itu kita punya XYZ, kita move XY sahaja, you tengok dia hanya X sahaja ubah, lain semua maintain. Tapi apabila kita guna join, All. join adalah robot punya individual join sini. 1, 2, 3, 4 join dia. Join dia gerak. So dia akan gerak serentak kan? Ya, biasanya kalau you guna precision point, walaupun you gerak satu axis, dia semua akan Semua gerak. serentak. Ya.
Okay. Alright. Call subprogram. Call subprogram. So what is mean by call subprogram? You tengok dekat sini, robot init kosong. Okay. If you notice in here, you pun ada satu panggil robot init kosong. Maksudnya dari main program sini, apabila dia guna call, apa dia buat adalah dia akan jalan instruction robot init kosong. This is what I mean by call. Dia akan execute program ini. So dia akan run this program here, init kosong. So what is robot init kosong? Initialize, variable and robot control. So dia akan run into instruction lah, okay? So that is what it mean by call. I explain dulu apa nama ini dulu, okay? I tak mau masuk this one yet, okay? We do one by one first. Okay, next call robot init Reaper. So this is to call Reaper punya initialization. Okay, same. This one Reaper initialization pun ada dekat sini. Init Reaper. Okay, then error init. Error init tak ada dekat sini. Tapi ada dekat mana? Dekat error punya folder sini. Folder error. Ada error init. So this is to execute error reporting. Okay. Dan lepas itu kita ada robot move save. Robot move save is in your robot program. Okay, what is its function? To move robot to a safe position. Okay, nanti kita boleh masuk dalam tengok dia punya program macam mana tulis lah. Okay, now next, while robot run. Okay, so this one is a variable. So kita ada function while. Okay, while itu adalah if the condition is true, it keep on jalan ini. Okay, so for our robot syntax, okay, Continuous continuous if the condition is true. Okay, condition is true, continuous. Continuous, betul. So first, let's see the first function we see here, logic. So we have something called while. Okay, while something do. Okay. So this is my starting of the while loop. So to end it, we use common one end. So while and end. So this is my while loop. This is my while loop. So what you do is when this condition X is always true, he will loop dalam sini. Sampai condition tak true, baru dia keluar daripada loop. Okay. So this is the syntax lah I want to show you. So this is the first syntax we see logic. While, do, end. Okay. So lepas itu variable, we have this rob run. So rob run is a variable or a value that kita monitor. Okay. When this signal is true, robot akan jalan ini. When this signal is false, robot keluar lah daripada program ini. Okay. And then atau true false. Ini kena check dalam kita punya variable lah. So dalam kita punya robot run sini, robot run 0. Okay, so you can highlight sini, you boleh tengok lah. Sekarang -1, ini maksudnya true lah. Kalau dia false, dia kosong lah. Kerana dia, mengapa dia ada ini -1 ataupun 0? Because the value that is saved here in variable rob run sini is a real type. That's why dia ambil kosong, -1 and 0, because it's ambil real value. Real value. Okay. -1 kenapa tak 1? Boleh sebenarnya. Yang bagi logic untuk robot, 0 adalah false. Anything other 0 is false. Anything other than 0 is true. So sama ada 1 ke -1 ke is considered true. Anything tu ada nombor lain ke selain daripada Real 0, 1? So ada approve, move dan depart lah. That is the best. Approve, move, depart. Kosong reference dekat sini. Kosong reference dekat situ. Tapi apabila kita cakap tentang robot spider Hornet ini, okay, problem dia punya 0 bukan lagi dekat bawah sini,
Robot punya zero bukan sini. Kita punya robot zero dekat sini atas. That's why dia beza. Yang programming kita nak buat ni robot spider. Bukan. Dia nanti buat sana terus ini. So zero dia tak ada masalah lah bawah lah. Zero ini tak ada masalah. Tapi tadi I guna program sini, dia punya zero adalah negatif. Dia dekat atas. That's why I tak boleh guna sini itu Hornet punya coordinate daripada dekat sini. Kerana dia punya zero reference berbeza. That's why saya kata mau buat tu memang boleh, tapi I kena tukar sikit kerana I tukar daripada spider jadi ini. Jadi itulah. I kena reteach dia punya position. Kerana dia punya reference salah sudah. Itu sahaja maksud I. Macam saya mungkin better kita belajar yang actual punya lah. You guna actual, you teach guna actual lah, guna inilah. You guna ini teach lah. You guna ini teach lah. Itu hanya boleh ambil just number sahaja, satu number sahaja. Ini coding punya. Satu nombor saja. Nombor sahaja. Maksudnya dia boleh location tu kena bagi ke XYZ ke apa? Coordinate ke apa? coordinate, ya. Bagi nombor coordinate tu lah. Ya, bagi nombor coordinate. Yang RX, RY, RZ tu. Rotation. Rotation X, rotation Y, rotation Z. Dia Tu punya value juga. Value juga. value juga. Degree lah. Betul, dalam degree. Ini adalah dalam mm. Yang semua sini adalah degree. Berapa angle dia. 0 to 180. Minus 180 to positive 180 lah. So real number only. Real number only, betul. And then integer. Integer is under real juga. Kita, okay, so this one I will also cover. Okay, so inside our variable here, we have four main types of variable type. Okay, we have real. Real consists of integer, okay, float, double, dekat sini lah real biasanya. Okay, so anything number related, you put under real. Okay. Okay. Then you have another thing we panggil String. String special sikit. String basically means it's normally an array lah. Okay, so you can take in any character. Okay, I rasa any character maksudnya you mau guna alphabet. Okay, you mau guna number. You mau guna alias, any symbol, dia pun boleh record. Even those delete pun boleh record. Space, enter, semua pun under string. Kerana ini adalah dalam ASCII code lah, dia ada punya lah. But biasanya delete dengan apa nama? Delete dengan itu enter, you tak boleh type dalam nama betul tak? So biasanya sampai sini sahajalah. You punya alphabet, number, and also your special symbol, string lah. Okay. Then we have location. Now location, this is the one we talked about here just now. This location type here is a bit special. It stores up to 6 variables. And then precision point. And then precision point, betul. Nanti precision point I explain sikit. Robot start with a robot movement position. Okay, tapi dia ada offset 100. Apa maksudnya? Maksudnya robot akan pergi ke peak position ini. Okay, biar I cepat-cepat buat kita punya peak sekarang. Sekejap ya. Ini robot. This is our I4L. Okay, I mau buat job control. Okay, connect. Bukan. Saya sekarang mau control adalah robot. Okay, di sini. Saya kena set ini dulu sekejap. Ini robot 1, robot 2, robot 3. Okey, betul. View, job control. Robot 1. Okey, betul. Okey, ini ready lah sekarang.
Okay. So saya akan buat macam ini. I boleh highlight. Oh, ini tak ada tulis. Okay, tak apa. So I akan manually jog. Katakan sini, this is my peak position. Okay. So I pergi ke I punya variable. Robot punya peak position. Where is my peak location? Peak location sini. Assign robot. Then ada here tak? Sekejap tak ada here. Okay. So assign record here. Okay. So this is for robot satu, record here. Okay. So I punya standby position, save position. So this is for robot satu. I save here, record here. Okay. And last but not least, place. I kata sini, place. Assign to robot satu and record here. Record here ni macam kita save lah. Teach dia juga lah. Teach dia lah position ini. Okay. So kita record position sini lah. So nanti kita jalan program tu, kita terus jalan program satu sahaja. No problem. So robot main ni program mana ini, boleh terus jalan untuk robot satu sahaja. Execute. Onta 0. So robot satu sahaja jalan lah. Okay, so basically saya buat teaching semua sudah okay, siap. Alright. So sekarang sini kita ada approach. Approach maksudnya ini point kita. Okay. Point kita dekat sini. Tapi kita ada approach maksudnya dia akan offset 100 mm Z. Macam kita belajar semalam itulah. Itu ada depart. Itu kan berapa mm away. Itu maksud dia lah. Position dia sini, betul. Tapi sebelum dia naik tu, sebelum dia letak ini tu, dia ada bagi 100 mm away. Itu maksud dia lah. Protection lah. Untuk senang dia, untuk dia masa dia angkat tu, dia ada offset yang cukup lah untuk ambil. Okay. Lepas itu move 100 tu offset lah. offset, betul. Dalam Z direction. Dalam sini Z direction. Memang tu Z direction lah. Ini Z direction sahaja. Okay, lepas itu ini peak position. Move peak. Move peak maksudnya robot akan pergi ke peak point. Okay, so I guna slow motion dulu. Slow. Okay, so masa robot nanti ini dia sekarang pergi placing. Okay, so apabila robot pergi peak, dia akan pergi ini point. This is my approach. And then lepas dia turun sini, ini adalah move. Ini maksud dia. Dan lepas itu dia close gripper, dia approach lagi. Maksudnya lepas dia pergi sini turun, dia naik 25 mm. That's why kamu tengok dia pergi naik 25 mm. Dia pergi ke next point. Next point dekat mana? Place. So place, this is approach lagi. Dekat point ini adalah place dia dekat sini. Dia ada offset 25 mm dan seterusnya. Okay, so that is the function. We have something called approach. Kita have something called move, and we have something called I think these two. Sorry. So these two are the most important one. Approach and move. Okay. Approve and move. So now yang untuk approach dengan move, you tengok dia ada satu S belakang. Okay. You can also remove the S. Okay. What happen is if you remove the S, robot dia akan apa jadi? nanti robot kalau you look from the top view. Sorry. Top view. Okay, ini robot without S. You tengok dia macam ini jalan, betul tak? With S dia tengok ini without S, dia ini macam jalan.
Ini point to point. Tapi with S, dia adalah straight line. Oh ya. Ah, Oh. so without S, ini this is robot going from one point to another without, it's not straight. Okay, the fastest movement PDP. Without S, fastest movement. Yes, With S ada. dia ada- guna straight line. So mana better? Depends on your application. Kerana if your system have a lot of obstacles, then it's better to use straight line. But if your place there is very open and you need it to run fast, then you can use without S. So again, it depends on your application, and that is also why I want to educate you so that you pun tahu, oh ada option ini. Oh, I guna with straight line ke without straight line. Itu sudah dia sama. Okay, Straight line. this is the next one without straight line. Okay, lain-lain sikit. Tengok. Okay. Ini dia tak ada ubah. Dia macam ni je lah.